अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एसजेड टीवी के नाम से। आज की एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको वेलकम करते हैं। व्यूवर, पैसा तो व्यूवर, पैसा पैसा हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। पैसा हर इंसान को चाहिए। पैसे को हासिल करने के लिए इंसान बहुत सी मुश्किलात का सामना करता है, और पैसा जितनी मुश्किल से इंसान कमाता है उतनी ही आसानी के साथ वो खर्च कर लेता है। पैसे की वैल्यू का अंदाज़ा सिर्फ उन लोगों को होता है जो बड़ी मुश्किल से एक वक्त की अपनी रोटी कमाते हैं। उन लोगों से जाके पूछें पैसे की कदर कीमत। तो आज हम बात कर रहे हैं जर्मन लोगों की। जर्मन लोग पूरी दुनिया में कंजूसी के नाम से बहुत मशहूर हैं। ठीक है, वो कंजूसी करते हैं, लेकिन कंजूसी नहीं, वो चीज़ें, वो एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हैं जिनसे वो अपना पैसा बचा सकते हैं। जर्मन लोगों का मानना है सबसे बेहतरीन चीज़ तो ये है कि कोई चीज़ मुफ्त में मिल जाए। जर्मन दुनिया की कंजूस तरीन कौम पैसे बचाने के लिए ऐसे कौन से काम करती है जो हम भी अपना सकते हैं, और अपना के अपना पैसा और वक्त दोनों हम सेव कर सकते हैं। जर्मन कौम की कंजूसी दुनिया भर में मशहूर है, और जर्मन कौम के लोग पैसा बचाने में खसूसी शोहरत रखते हैं। व्यूवर, इस मुल्क के रहने वाले अपनी आमदनी का सिर्फ एक हिस्सा बचत के तौर पर पस अंदाज करते हैं, और इस रकम को किसी कारोबार तक में लगाने की गलती नहीं करते। जर्मन कौम के बारे में कहा जाता है कि अगर किसी जर्मन का 1 अरब का इनाम भी निकला है तब भी वो इस रकम को कोई महंगा घर, महंगी गाड़ी या सैर व सियाहत के लिए नहीं खर्च करते। जर्मन कौम की बचत के ऐसे तरीके जो हम भी अपना सकते हैं और अपने पैसे को सेव कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे हम बात करते हैं शॉपिंग की। हर बंदे को शॉपिंग करने का शौक़ होता है, लेकिन वाहिद कौम जर्मन है जो शॉपिंग के नाम तक से दूर भागती है। इंतहाई अशद ज़रूरत के बगैर जर्मन ख़रीदारी तक नहीं करते। इसकी बजाय जर्मन कौम पुरानी अशिया को इस्तेमाल करने को तरजीह देती है, और इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फ़ैशन में क्या चल रहा है, इसकी जगह वो पुरानी अशिया को इस्तेमाल कर लेते हैं या नहीं। तो व्यूवर, दूसरे नंबर पे हम बार्टर सिस्टम की बात करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं आपको बार्टर सिस्टम के मुतालिक थोड़ा सा बता दूँ। सदियों पहले, तकरीबन 6000 साल कबल मसीह और शायद पहले से था, बार्टर सिस्टम मेसोपोटामिया कबाइल ने मुतारिफ़ कराया था, जिसे बाद में फ़ेनीशियन ने अपनाया। और इस वक्त फ़ेनीशियन और दूसरे शहरों के माबैन तिजारत में अशिया और ख़िदमात का दूसरी अशिया और अजनास के साथ तबादला जो होता है, इसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। और जर्मन अफराद आम तौर पर लिबास वगैरह इस तरह का इस्तेमाल करते हैं जिनका फ़ैशन आउट नहीं होता, जैसे जीन्स, स्वेटर वगैरह। इस तरह की अशिया एक जानिब तो फ़ौरन ख़राब नहीं होती, तो दूसरी जानिब पुराना होने पर इनको तब्दील करवाया जा सकता है। जर्मन में ऐसे कई स्टोर मौजूद हैं जहां पर ऐसी चीज़ों का तबादला हो सकता है, और इन अशिया में लिबास, घर के बर्तन, गाड़ी, यहाँ तक के घर भी शामिल हैं। तो व्यूवर, तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं डिस्काउंट ऑफ़र्स की। जर्मन कौम आम तौर पर डिस्काउंट ऑफ़र से फ़ायदा उठाने वाली वो कौम है। किसी भी ऐसे सीज़न में जबकि डिस्काउंट ऑफ़र किया जाता है, जर्मन कौम बग़ैर किसी हिचकिचाहट से इससे फ़ायदा उठाते हैं, और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो ऐसे डिस्काउंट से अपने साल भर की ख़रीदारी कर लेते हैं। जर्मन के मुतालिक मशहूर है, अगर इनको डिस्काउंट पर ख़रीदारी के लिए एक शहर से दूसरे शहर भी जाना पड़े तो ये जाने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। तो व्यूवर, चौथे नंबर पे सबसे अहम काम क्या है जो वो करके अपना पैसा बचाते हैं? अपने काम जो हैं वो खुद करते हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका भी है कि वो भी अपने जो है ना काम अपने हाथों से खुद करते थे, यहाँ तक कि अपने कपड़ों को जो फट जाते थे पैबंद भी खुद लगाते थे। जर्मन कौम जो कि कंजूसी के सबब काफ़ी मशहूर है, तो इसलिए जेब से पैसा निकालना और किसी को देना बहुत मुश्किल काम होता है। इस वजह से जर्मन लोग अपने रोज़मर्रा के कामों के लिए किसी मुलाजमत पर रखने की बजाय सारे काम खुद करना पसंद करते हैं। इस तरह अगर घर में किसी किस्म की मुरम्मत की ज़रूरत हो या किसी इलेक्ट्रॉनिक की दुरुस्तगी हो, इन तमाम कामों के लिए जर्मन लोग अपनी मदद आप पर इन्हिसार करते हैं, और फारिग वक्त में ये सारे काम खुद सर अंजाम दे के अपना पैसा बचा लेते हैं। तो व्यूवर, जैसा कि जर्मन लोग बचत के आदी होते हैं, जर्मन कौम अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया में भी बचत के कायल होते हैं। बिजली की बचत करके वो बिल में कमी करते हैं, और इसके अलावा ऐसी लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं
جو بجلی کم خرچ کرتی ہے، وہ اپنے بل کو کم کرتے ہیں۔ جرمن لوگوں کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی محنت سے کمائے پیسے کم از کم ضائع کریں۔ بجلی کے بل کے ساتھ جرمن کھانے پینے کی اشیاء کے استعمال میں بھی توازن کے قائل ہیں۔ تو ویور، سب سے اہم اور انٹرسٹنگ بات ان کی یہ ہے کہ یہ نوٹ بک کے طریقے کو فالو کرتے ہیں۔ اب نوٹ بک کا طریقہ کیا ہے؟ نوٹ بک کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی ڈیلی روٹین جو بھی انہوں نے خریدنا ہے، کس طرح سے ان نے اپنی سیونگ کرنی ہے، ان کا ایک شیڈیول اپنی نوٹ بک کے بنا لیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ اپنے پیسے کو سیو کر سکیں۔ اس بات کو معیشت کے تمام ماہرین تسلیم کرتے ہیں کہ ایک اچھا بجٹ بنانے کے لیے آمدنی اور اخراجات کو باقاعدگی سے نوٹ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہر جرمن کے گھر میں ایسی نوٹ بک ہر فرد کے پاس لازمی ہوتی ہے۔ یہ نوٹ بک آج کل ڈیجیٹل شکل اختیار کر چکی ہے، جس میں شاپنگ لسٹ سے لے کر تمام اخراجات کی تفصیل ہوتی ہے۔ جرمن یہ ہنر اپنے بچوں میں شروع سے ہی منتقل کر دیتے ہیں اور وہ بغیر تحریر میں لائے نہ تو خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی ان کی کوئی خریداری بغیر پلاننگ کی ہوتی ہے، اور بچپن کی یہ عادت ساری عمر کے کام آتی ہے۔ تو ویور، یہاں اب ہم بات کر لیتے ہیں مہمان نوازی کی۔ آپ کے گھر، ہمارے گھر جب کوئی مہمان آتا ہے تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، لیکن جرمن لوگ جو ہیں وہ بالکل ہمارے برعکس ہوتے ہیں۔ ان کی یہ عادت بھی ان کی بچت کو ہی ظاہر کرتی ہے۔ اب وہ کیا کام کرتے ہیں، کس طرح سے مہمانوں کو ٹریٹ کرتے ہیں؟ سپوز انہوں نے کسی مہمان کو چائے یا کافی کے لیے انوائٹ کیا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ انہوں نے چائے اور کافی ہی پلانی ہے۔ اگر آپ کسی جرمن کے ہاں مہمان بن کے جاتے ہیں تو وہ آپ کو چائے یا کافی پہ انوائٹ کرتے ہیں، تو آپ نے اپنے مائنڈ میں یہ بات کلیئر کر لینی ہے کہ آپ کو چائے اور کافی ہی ملنی ہے، اس کے ساتھ بسکٹ، کیک وغیرہ کچھ بھی نہیں ملنا۔ ایون اگر کچھ کھانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہوگا۔ آپ کے جو جرمن میزبان ہیں وہ صرف آپ کو سرو کریں گے، اور یہی بات ان کی بچت میں بہت بڑی کمی لاتی ہے۔ تو ویور، یہاں پہ اگر جرمن کے کھانے کی دعوت کی بات کی جائے کہ وہ اپنے مہمان کو کس طرح کا کھانا دیتے ہیں، تو ان کا کھانا جو ہوتا ہے نا بہت ہی زبردست نہیں ہوتا، بالکل سادہ سا کھانا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ مہمان ان کے لیے صرف مہمان ہوتا ہے، ان کے لیے بوجھ نہیں ہوتا۔ ہمارے گھر اگر کوئی مہمان آ جائے، ہم ان کی خاطر مدارت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ اگر مہمان غلطی سے 4-5 دن رک گیا ہے تو پھر ہمیں بخار چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، یار کب جائے گا، اس نے تو عذاب بنا دیا ہے، اس نے تو یہ کر لیا ہے۔ تو اگر آپ ان کو اپنے لیول سے، ایک معیار سے کھانا دیں گے تو مہمان بھی آپ پہ بوجھ نہیں لگے گا، اور آپ کو ان کے آنے سے ڈسٹربنس بھی نہیں ہوگی۔ اوبویسلی آپ اگر ان کو زیادہ پروٹوکول دیتے ہیں جو آپ کے بجٹ سے زیادہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ کے لیے پرابلم ہی بنتی ہے۔ یہ تمام عادات ایسی ہیں جو صرف جرمن ہی نہیں بلکہ اگر ہم لوگ بھی اپنانا چاہیں تو اپنا کے بہت بڑی سیونگ کر سکتے ہیں۔ آئی ہوپ سو ویور، آج کی ہماری جو انفارمیٹیو ویڈیو تھی وہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارا یوٹیوب چینل جو کہ ایسا ٹی وی کے نام سے ہے اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں تاکہ اس طرح کی آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔